हे प्रभु नाम हरि उह मते विचारी संसार मध्य धिला के गण सती नारी मरिथिला स्वामी मुझे ଥିଲା ବଞ୍ଚାଇ ସେ ଚରିତ୍ର ମତେ କୁହନ୍ତୁ ହେ ସାଇ ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବୋଲିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଣ ଦେଇ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ଶୁଣ ଆରେ ପ୍ରାଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେବୀ ବୁଝାଇନ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ସତୀ ରହିବି ମଲା ପତି ବାବା ବଞ୍ଚାଇ ରହିଛି କେମିତିକା ସତୀ कुछ दिन पूर्व पड़ीला नदी मात्र स्वामी मुझे बचाई पारी ये चरित्र कहले हेबी पवित्र आत्मगति कमर होइब दुष्ट एते बोले पचारिले भगवती भाबु कम करे सुण देरी श्रुति बाबू माने हे सब बुझाई कहिबु सुंदर तमें जान केड़ा बड़ लोक हो आज्ञा गाँ जाक ताकू डरुए माइक से डरिया बाध्य कौन है गोटे लोक गाँ जाक डरुए मात्र माइक से डर आम गाँव में भाई वास्तव कथा आम गाँव में डर हनुमान टर्मिंग पड़ो सला आईलांड से सला तपसी पहाड़ बनी से माइक ना कना कतरा उठे मशानी चलते बोले भाई कहीं जंगल राजा सिंह हेले दुर्गा चढ़ुं जंगल जिते जंतु अच्छे समस्त रजा है सिंह दुर्गा चढ़ो कहीं बुझी पानी तुम पाकल बुद्धि जहाँ असुविधा कथा कह तुम कानबाड़िया बुढ़ा मोर उठुनी गोड़ हाथ बुढ़ा बुढ़ा को बाकिली बाड़ी ट्रक लाइट नाश दानी आहरी घरे माटी दानी थे बोलिए चिपा चिपा कर दियो गोड़ हाथ सब प्रकार नड़ा सत कथा जे बुढ़ा को बारी बना समय गलानी आउ सता अच्छे कि नाही हेले काहे बुझी पाउने बोले जहाँ तू भी बाहर साड़ी संगा देई तो सेही एका खाऊ अछि देवी रूप होली तो होले भाई हम स्त्री को हम की देखु ना आपण माने जानि थिबे गोटे पोता जो बड़ी पकाउ थे आगो काल एबे कोड़िया काई से कम ताका गोटे मंदार माल पकेली बाट्य फाट्य बने कि देबे ठाकुरानी मंदिर काली मंदिर पोता गुडे की बुलो देना आपने जो दिन भी भाई भास्कर वाली पकेले मुकुट बांधिले दान जाक बुले कि डीजे फिजे देले तापर बेटी पाखरे देवी पाखरे छाइले देवी पाखरे कि हम विवाह हेले से दिन बाघ भले हम पाखे रहिला मांस खाइनी रक्त पियोनी अच्छा रस जाक सब बाबू घोषी सोची आगे पर भाई फल देख क्षीण होइबती आमे जानि पालियानी आस्ते आस्ते रस पड़ो खाली चौपा ना गथियो अच्छा योगी ऋषि माने काहे कि चिरंजीवी होती ब्रह्मचारी अर्थात दुहत्यागी संसारिक लोक से मुक्ति होगी ताके ब्रह्मकुल
ସ୍ଥଗିତ କରି ରଖିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପରମାୟୁ ଅଧିକ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣ ପରମାୟୁ କାହିଁକି ସରିଯାଉଛି? ଲୋକଟା ପିଲାବେଳେ କେତେ ତମେ ତ ଜ୍ଞାନ ଉଠୁଅ 70 ବର୍ଷ ହେଲାରୁ ଚମଡ଼ା ଓଳିକି ଗାଲ ଫାଲ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ତ ଆମେ ସଂସାର ଜାଲରେ ବନ୍ଧନ ଫିଟିବାର ନାହିଁ। ସେତିକି ଭାଗ୍ୟ ଯାହାର ଥିବ ତାର କଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଲଗା ଆଉ ଯୋଉ ବାହାଜି ବୋଇଲେ ଆନ୍ତାରୁ କାନ୍ତାରୁ କୁଟୁମ୍ବ ନ ପୋଷିବାରୁ ରାଗି ତ୍ୟାଗି ବୈରାଗୀ କେତେ ଘରେ ବସିକି ପଳେଇ ବାହାଜି ସୋରା ଦେଖା ନାହିଁ। କେତେ କୁଟୁମ୍ବ ନ ପୋଷି ପାରିକି ପଳେଇ ବାହାଜି ସୋରା ଦେଖା ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ନିବାସୀ ପତ୍ନୀ ପାସ ଅଥବା ହୋଇବ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲା କଥା ଖାଲି ରାଗିକି ପଳଉ ପାଣି ଧୋଇ ପଳେଇ ହବ କି ନା ନାଇଁ? ଗଲାମ ଭାତ ବୁଝିଲ ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚା ବର୍ଷ ପକା ଭୁଆ ନ ଭେଣ୍ଡି ଝୋଳ ହରିଓମ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀକୁ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ପୁରାଣ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ବୃହତ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ତୃତୀୟତମ ଅଧ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରମୂଳ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା। ମୋର ଭାବୁ ତୁ ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଉଦ୍ଧାରି କହିଲେ ଶିବ ଭଗବାନ ସୁରାଗ ଗୌରୀ ଶ୍ରବଣ ନିଦରି କହିବେ ତତେ ଅବା କିଏ ସେ ସତୀ ନାରୀ ଏବେକା ସତୀ ପୁରୀ ସଂସାରେ ବସି ମଲାବତୀ କି ଦେଖ ବଞ୍ଚାଇ ଅଛି ନ ଖାଇଛି ଫଳ ନ ପିଇଛି ଜଳ 21 ଦିନ ବୁଲିଛି କେବଳ। ହେଲେ ଭାଇ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତ ମାନେ ଆଗେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାରା ଅହଲ୍ୟା ମନ୍ଦୋଦରୀ କୁନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ସ୍ୱୟଂ ତ ମହାପାପ ପ୍ରବଛନ୍ତି। ହେଲେ କୁନ୍ତି ତାରା ଅହଲ୍ୟା ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍କେ ପାଞ୍ଚଟା ଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଶକ୍ତି କିଏ? ଅନୁସୟା। ଅନୁସୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କିଏ ହଉଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ବିଭାଗ